Ang nakaayos sa carpet na balay. Dat vind ik wel heel bijzonder. Dat ze de nadruk wordt gegeven voor iemand Busy si Besh nyo. Kanina pa yan. Ginagawa mo, Besh? Ja, ik vind eigenlijk dat ze dat wel verdiend had. Zeker. Ja, dat vind ik wel. Was wel net de juiste persoon. Taro nga na. Football ka to ka na. Maar in het geheim blijven leden bij elkaar komen. Een deel van de scouts komt samen in verzet. Ze gebruiken Ano nilagay mo dyan? en hebben geleerd om op elkaar te bouwen. Ang linis. Tabi niya, tama. Ze brengen Duitse stellingen in kaart. Verzorgen met een nationale herdenking op de dag. Naglinis si Besh nyo. Sabi ko sa kanya, ayusin mo para hindi kita mapotball. Mamanonood muna kami ng TV. Rafael, no? Na-stress ang Besh nyo sa ilaga. Dili. Kasaman. Dagan mo to sa Tidak mo tumagi. katulad kita no sa diring. Ang bato di sa tuning suksog gamatot eh. Gamatoy raman to. Tidak mo sa magahan. Kada may nas pati sa ilaw mo libutan. Kada agahan. Diliniyahan. Hindi ko na makuha. Na magwi nakasod diring alkuan kanang R80. Na-stress si Jack kay nalibang. Kanya kinira ba akong igsuon kay mura pa na OCD. Sige ra linis. Hindi naman kagubuling-buling. Opo siya naman mga besh. Ganiharan na siya. Sakto na po na magutom. Kaya mga house itulyukan, gutom. Yang anak, magsige ito reklamo. Linis na po ka, mama. Taan eh. Ano siya igisa? Snack taan eh. Isa na unsa. Tingnan po. Kani ba na? Hindi ko na. Wait na. Hindi lang ako. Kini ang aho. Gamong salad. Tapioca salad. Gusto ka to? Initon? Sige, wait lang. Wala may isa din ng nuggets mo. Ngayon na pa lang yung mga anak. Gutom na gumama! Panawan niyo mga besh. Ningkuan si Ja. Kanang mura siya ning sticky. Ayan gamay. Pero wala man dahil. Dungagan magunig magic. Eh, magic crap. O condense ang igsoon gabi eh. Mga unta mga besh. Maunig akong kaunang mga besh. Lami ra ba ni? Ang iya kung gusto kanon. Kini. Air fryer. Ay, inito pang din no? Unsa man na drawing ang isit na ho? Parang may Prince Price? tapos yan sa parang yan pa automatic na. Pila ka 100 ay minuto? Parang naman na isa naman na 30 minutes. Unsa may palaman na resort lahat? Next month. Dili ra ba maayo ning gumalat? Not healthy na naman tayo. Natakda na ta sa tong bana ni. Mo nagyang sulod oh. Mura siya Dunkin Donut. Pero dili jud na siya Dunkin Donut mga besh. Ugi pungir. Makakita ra kag pagkaon, may na yung kagigutom ka, mura kag gikuha. Die was nooit in een restaurant geweest, toch? Yeah. Ja. Okay. Niya, ako kasabot ng gingon, yun ako okay. Ay, mga besh. Hirap maging alien. Pasok na siya mga besh. Lamig kayo ni ba? Anong kini man nagang kutsara? Ram nakuha man eh. Lamig jud siya mga besh. Luto na mga besh. Ag nuggets. Izara lagi kuno na. Ara gyud bata katihik. Manghatag man na si Jah makayon laman sa izara tanan. Di ba na Netflix?
Ik ga. Di na Netflix? Wat? Man siguro. Ay, Netflix eh. Kom na. Ay, pati. Ano yung sausawan mo? Much, much, much later. Subukan natin ang kangguro para mamaya talon tayo. Nagulong-gulong. Ganun din. Paras lang. Bakit maraming kakaiba? Kain, parang steak din ah. The next day. Nagbibihis na ako kasi tumawag yung kapatid ko kanina. Pag uwi daw niya, alis na din kami papunta doon sa may simbahan kasi nga mag seminar bago binyagan yung pamangkin ko. Hindi ko alam kung anong tawag dyan, pero parang seminar siguro yan. Sasama ako. Tapos yung pamangkin ko, kaming tatlo. Hindi ko alam kung pupunta yung tatay nun. Masama yung panahon sa labas. Sana hindi ulan, no? Late yung anak niyang bibinyagan kasi, syempre, plaster mo na siya kinabuhi diri. Adi siya sa anak niya. Kasi di pa dapat sa atin ang binyag is ang tawag doon? Pagkapanganak ng bata, bibinyagan agad. Kaso yun nga, nasa ibang bansa naman tayo. Tapos, nasa ibang bansa siya. Tapos, hindi niya agad-agad masikaso kasi, yun nga, mas maraming dapat unahin. So, ngayon, nagkalugar-lugar na siya. Ngayon lang niya pabibinyagan. Dapat talaga nung May 5 yan, yung pabinyagan. Kaso yung binigay na schedule ng simbahan is nung, ngayong May 13. So, dapat talaga hanggang May 5 lang din ako dito. So, ginawa na lang 2 linggo kasi nga yun. Gusto ng kapatid ko na pag nagbinyag yung anak niyan, dito ako. So, in-extend ko na lang hanggang May 13. Nagsaing na ako kasi para mamaya, pag galing namin sa simbahan, kakain na lang kami pag nagutom. Kasi may adobo naman ako eh. Ito, yung tira ng humba, ayan. Ayan na lang. Binigay kasi namin din sa mga ibang Pilipinong kakilala ng kapatid ko. Tapos yung bilo-bilo na na niluto ko, wala na, ubos na. Kasi yun. Share mga bis ba? Share your blessing para lalo tayong i-bless. Naguna na kong lakaw kay bike naman to sila sa isang nanay. Ayan. Ayan yung dalawa. Wala pod. Wala pod. Wala. Paspas mo kumulakaw. Pag kailangan. Parking. Taon pod. Human nami dito mga besh, pauli nami. Naglakaw rami, doon naman siya. Ano ngayon mga besh? Kung sa ato pa, seminar mo ba? Adi sirang bunyag. Ay, puki mong nalaglag. Solte kung mag-unsa sa adlaw na yun. Ganun. Kining isa ga, hingkod ra gani. Sige raga, minsyon og pagkaon. Initon, giinit na lang mga besh kay mo nagamong sudan. Mo na lang naitira sa among sa pangalan na. Sa humba ko no hay. Ito naman yung binigay ng mga Pilipino. Mga nakilala naming Pilipino. Init ba ka ni? Sa pamanin yung init. Maghinalo to diri sa tong dungaganan mga besh. Kaya nabahot-butan ta sa tong ka-housemate diri ah. Lisod dun ning tanaw pa ning ilang binalutan oh. Wala nila gipanghati. Silutan kay di ka maminaw ganiha. Di nan kasi mong mama na magbehave. Mura kag kanggaro. Ikaw man ata ang kumain sa kanggaro. Init na yan. Bugaya pod. Kag-cute nila naghimo og kuan. Pila man to? 1, 2,
Sakto, tatlo ngayon, tatlo bukas. Kaso saan man nato ning ay lutuan na ito na. Mga sige. Kasi ginan ako na yung magluto. Ingko na dito. Mga una ka na. Tawgon na ka na mga una ko. May na lang. Ang katabang tagamay. Ini isang anak na nagingkod diha. Disilutan na kay di maminaw. Ano yan? Ginatag na bawag sa ituon mga besh. Gana ni siya pang ano? Pang airlines. Ay pasok man is kuan. Pasok sa banga. Yan natin. Maganda siya. Gusto ko yung kulay niya. Brown. Hindi dumihin. May bag na akong pabundok. Kaso, hindi man kasya dito yung ano, styrofoam namin. Ito na yung dalhin ko pa uwi tapos maleta. It's excited. Pang ano ba ito eh, sabi ng kapatid ko, ginagamit daw niya to nung maliit pa tong anak niya. Pag nag-camping sila. Ay, wag ka mga besh. May kutsara. Ilan? Isa. Kuwang isang kutsara. Isa, duha, tulo. Dapat upat ni. Kaya upat man nagtinidor. Tapos upat pod kayo ni. Ay, wow. Ayan. Tumbler. Lagayan. Wait lang. Nasunog na yung pinirito ko. Mas nagtipaklong. Mamundok ko sa amin ng mga besh. Nanay ko pa sexy. Okay. Unang tingin ko kay father mga besh. Ayan, dyan ko Pilipino. Dili man diyan. Asyan, dyan kayo na. Mabi niyo mga besh. Maamis dyan ko sa mga igsuon. Kaya tik siya kayo mo. Language siri. Ingon na lang kong siya na una. Sama ko ng puluho manggug ko. Puluho ko na pagkatao. Humana mga besh, mga uname, nangutana ko kung sa'y sudan sa isang anak. Bahala ko na isang anak, kaon sa kung sa'y nadiha. Dili ko na maginarte, kaya dili dato mga besh. So, ang boto sa'y sudan na yung pamangkin ron. Kaon pa ka nagpinirito. Patayin pala muna natin. Napagalitan tayo ng boss amo, commander manager natin. Piliin mo ang Pilipinas. Sandok mga besh, sandok. Sausawan. Hastang kadry sa mong sausawan mga besh. Okay na yan ay. Lahat mga ano talat. Makakain lang kami mga besh ha. Nagbalot may mga besh para sa ihatag sa bunyag sa umpag umangkon. Ayan. Ito yung binili namin doon sa simbahan. Ibindisyonan na ba na? Lagay dito. Ayan yung itsura niya mga besh. Ayun naman yung iba. Tadaan! Galing ko na. Ayan na siya mga besh. Oh. Tapos ito naman yung mga nakabalot na. Ilalagay dyan sa loob. Ito itsura niya. Ito yung nakasulat. Good. Beautiful.
Ayan lahat. Konti lang. Kasi dalawa lang naman talaga ninong dito. Ninong-ninang, isang ninong, isang ninang. The next day. Het u enige geboren zoon in de wereld gezonden, om de mens die geboren lag aan het kwam, de vrijheid te geven aan de kinderen. We vragen u voor Rafael, bevrijd het van de smet der erfzonde. Laat de boze er geen invloed op krijgen, mag het lot een tempel van de Heilige Geest. Tot een woonplaats van uw heerlijkheid door Christus onze Heer. Amen. Rafael, de kracht van Christus, de verlossing, mogen je beschermen. Hij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gezegend zij het tegel aan machtige vader, die het water heeft geschapen om te reinigen en leven te schenken. Gezegend zij God. Gezegend zij gij, God enige geboren Zoon Jezus Christus. Uit u zijde vloeide water en op uw dood en vleesnis werd de kerk geboren. Gezegend zij God. Gezegend zij gij, God Heilige Geest, gij hebt laat en afraken hierdoor, hier in de dood en de vleesnis van Christus gelijk geworden, die het werk van u is. Amen. Ik doop jou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Christus. Beste ouders en de ouders, God wil jullie doen leven als een licht in de wereld, als een vuur tussen mensen, als een vonk van zijn liefde. Deze kaars is een teken daarvan. Blijf leven in het licht van Christus en volhard in zijn geloof. Dan zullen jullie bij de komst van de Heer met al zijn heiligen hem tegemoet gaan en een plaats vinden in het eeuwig leven. Amen. Ik ben al groots en vader gezien. Oké. Dan bidden we samen. Met onze Vader het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Nu gaan jullie naar bed gaan.